I- Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, Sorry for being late. Mohon maaf. Ini saya bingung jadi Pak Farhan, tapi Pak Farhan bisa bahasa Indonesia nih lancar sekali. So, Siapa? Ya kita izin bahasa gua Indo aja Pak. Ya, bahasa Indo ya. ya, ya. Terima kasih rekan yang sudah hadir. Jadi memang tadi luar biasa Pak Farhan, saya lapor dikit bahwa dengan BRIN kita ada sekitar hampir 500 ya, lebih malah karena lebih dari kuota. Memang kebanyakan adalah di inkubator, tapi memang saya punya ide agak sedikit melebar, yaitu juga mengundang startupnya. Ya, di sana memang salah satu pertanyaan yang menarik keluar bahwa adalah di pendanaan early. Ya, seperti kita ketahui di Indonesia bahwa investment state di Indonesia itu masih campur baur ya. Jadi namanya dimulai angel investor, early, later growth, pre-IPO, investment, ya kan, itu masih campur baur. Jadi memang ini adalah salah satu juga istilahnya inisiatif dari mid venture untuk mencoba lagi melihat sampai seberapa sophisticated sih sebetulnya investment state kita. Karena memang salah satu indeks inovasi yang kita sangat rendah, yaitu di mana kita adalah hanya market sophistication tapi bukan business sophistication. Istilahnya kita jumlah penduduknya besar tapi tidak bisnisnya itu sendiri. Terakhir saya tutup, kebetulan ini ada juga pembicaraan tadi dengan apa istilahnya salah satu center daripada teknologi inovasi di apa yang diinisiasi oleh Pak Profesor Dr. Indrawan Susilo ya, sebagai salah satu pembicara yang sukses di era mengatakan bahwa startup itu harus mempunyai ide yang inovatif ya, bukan ide yang istilahnya kreatif ya. Jadi ada pemilihan yang dimana memang kita masih banyak founder akan antara inovatif dan kreatif. Dan yang ini mungkin saya dapat masukan banyak dari Pak Farhan. Kebetulan Pak Farhan memang base-nya di Singapura, di Malaysia, dan pernah berkecimpung di finance ya, dan sebagainya, pengalaman luas di arah finance, bahwa sebetulnya startup itu memang untuk capital market, bukan money market gitu. Nah, hal istilah-istilah seperti ini kan jarang dipahami oleh para founder kita gitu, Pak Farhan ya. Terutama apalagi yang di early stage ya. Nah, itu mungkin beberapa poin pemantik yang mungkin saya rasa menarik, dan memang di grup atau di diskusi pagi tadi saya sarankan memang yang untuk early stage, karena ada banyak pertanyaan mengenai early stage ya. Ide belum ada tim atau nggak punya si level dan sebagainya, itu masuk juga ke dalam program tadi pagi, which is sebetulnya sulit untuk diterima Pak Farhan dari BRIN. Ya, untuk RIM itu memang yang diharapkan adalah yang sudah terinkubasi dan boleh dikatakan sudah hampir atau sudah selesai diinkubasi. Mungkin TRL di 6, 7, 8 ya. Menurut saya, technical readiness levelnya di 7, ya sekitar 6, 7, 8 sih. Itu padahal kita bicara ini di level masih mungkin di sekitar 4, 5, 6 begitu atau 3. Jadi mungkin itu yang mungkin menjadi awalan dari diskusi kita, dan mungkin Pak Farhan yang adalah CEO daripada Mid Ventures ya, partner, managing partner ya, dengan Mr. Lim juga dari Singapura, bisa memberikan sedikit ulasan ataupun uh, Twitter gitu. Silakan, please, Pak Farhan. Ya, terima kasih Pak Alex ya. Terima kasih sudah memperkenalkan Mid Ventures, saya dan Bella juga dalam call ini. Dan juga Pak Alex
dan semua rekan-rekan di sini, uh, semua orang-orang yang dihormati di sini. Hari ini kan hari uh, waktu kerja, and kalian pasti semua busy kan, busy banget. But thanks so much ya, untuk waktunya hari ini. So sebenarnya saya mau mungkin tambah sedikit tentang apa yang Pak Alex katakan tadi, tentang kita nggak perlu kreatif aja, tapi uh, sorry kita ya, tapi inovatif. So I think dalam proses inovasi ini, sebelum kita menjadi uh, ini sebagai bimbingan saya sebagai seorang scholar ya, di Nanyang Technological University, di mana saya mengajar juga. Sebelum kita jadi inovatif, kita harus jadi kreatif dulu. Tapi kreatif itu memang ide aja, uh, dan dan ide itu, um, ada banyak scholar di kalangan kita yang mengatakan creativity atau inovasi itu, asalkan dia itu berada di local level, um, sudah cukup. Itu sudah menjadi kreatif atau innovation. Ya memang benar, tapi kalau at the end of the day, pada akhirnya kalau startup itu atau bisnis itu mau mendapatkan pendanaan, dia tidak akan bersaing dengan bisnis yang lain. Example, contoh di Malang aja, ataupun di Magelang aja, atau di Jogja sahaja gitu. Akhirnya dia akan bersaing, berkompetisi dengan startup-startup di next level Indonesia, dan selepas itu next level Asia Tenggara. So karena itu, ia juga menjadi penting untuk startup memikir juga di mana solusinya, mungkin dia bisa mulai dengan solusi, kan ada perkataan ini, think global act local gitu kan. So maybe dia bisa mulai dengan lokal dulu, tapi uh, mau nggak mau dia harus pada satu saat nanti be ready ya untuk at least national level atau level nasional. And pada waktu itu bila startup mencari pendanaan, investment, uh, dia itu akan dibandingkan startup itu akan dibandingkan dengan startup-startup yang lain, at least kalau nasional ya. Venture capital yang lain akan uh, mengatakan atau bertanya, kalau ini memang proses yang biasa kita selalu lakukan, uh, di mana kita bertanya kalau solusi ini sudah ada, ataupun berapa inovatif solusi ini. Karena investor nggak suka invest dalam sesuatu yang sudah ada, ataupun ya karena kalau sudah ada, susah nanti untuk move on. Uh, Kalau saya sudah investasi dan startup ini sebenarnya solusinya sudah beberapa tahun, not the in thing gitu kan, nanti susah untuk mendapatkan pendanaan untuk next round gitu. So saya cuma sedang apa ya, substantiate um, apa yang dikatakan oleh Pak Alex di uh, area investasi lah ya. Dan satu lagi, sebenarnya kebetulan semalam saya bertemu dengan duta besar Indonesia ke Singapura, Pak Suryo Pratomo, dan dia juga, Oh, Tommy, Pak ah, Tommy, Pak Pak Tommy, Pratomo, Pak Tommy. Iya, Tommy, Tommy, nickname yes, Tommy. Tommy, oke, oke. I think I give Ya, a formal name, Pak. Ya, ya, oke. Pak Tom, that's your name lah, your name. Ya, because ya, you best friend with duta ya, ya, besar ya. ya. Ya, Benar-benar. ya, dia juga menggalakkan kalau Mid Ventures bisa bekerja sama untuk apa ya, uh, meningkatkan level
startup di Indonesia lah. So dia sendiri mengatakan, thanks for helping, gitu. Yeah, so I think that's it. Mungkin saya pass time over to Pak Alex, dan apa ya? I think Bella is ready lah kalau maybe to answer some questions on the incubator. But I'll pass the time to Pak Alex dulu. Yeah, thank you Farhan for the opening. Basically, sekarang kita mulai masuk langsung ke konten aja. Jadi apa nih yang menurut di dalam flyer ya, Mid Venture mengatakan bahwa apa incubator that globally ready, ya. Jadi apa yang membuat apa Mid Venture membuat program semacam itu? Karena memang waktu saya masuk kembali dengan kendaraan Switzerland Startup Accelerator di tahun 2020, itu memang kita menulis kepada IDB bahwa memang standar inkubator di Indonesia itu memang masih jauh dibandingkan dengan teman-teman atau rekan-rekannya di wilayah ASEAN, Farhan. Jadi itu bisa di-download di IDB punya report ya, bahwa memang inkubator kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-teman di ASEAN. Ya, not to mention Singapura lah ya. Nah, untuk itu saya nggak tahu apa ini memang baru banget dan saya bertanya cukup spontan kepada Farhan. Because I believe that Mid Venture is not only venture builder, also as a venture capitalist, but also doing accelerator, ya. But sekarang ini tahun ini menarik bahwa Anda masuk ke dalam incubator tapi global ready, ya. Bahwa betul tadi yang dibuild di Malang, di Samosir, at the end harus compete globally kan. Start from the local wisdom, ya, local kearifan, tapi harus juga capital marketnya tadi. Kalau saya pun di pengusaha seperti Pak Ponco Sutowo tadi. Jadi it's not all about local, artinya apa istilahnya produk-produk yang cocok untuk lokal aja, tapi juga punya kemampuan pembacaan finansial yang global, ya, untuk menjadi itu scale atau besar lah. Nah ini apa nih itu ide spesialnya dari resep global ready-nya inkubator Pak Farhan nih? Oke, Pak Alex, terima kasih. So, sebelum saya berikan waktu ke Bella, mungkin untuk walkthrough incubator, mungkin saya bisa apa ya, berikan sedikit penjelasan tentang mungkin some of the unique selling point USP ataupun differentiation ya. So apa yang berikan Mid Ventures mungkin experience pengalaman untuk running incubator. Ini bukan incubator pertama kali, kita pernah running incubator 2-3 tahun yang lalu. Tapi dalam 7 tahun ini dari permulaan Mid Ventures kita sudah running lebih dari 30 lokal internal dan corporate accelerator. So bila permulaan Mid Ventures itu kita sudah menjalankan corporate accelerator untuk tim-tim saya sudah melakukan untuk IBM, Cisco, IBM, Cisco, dan ada juga beberapa multinasional seperti Sumitomo. Sekarang kita lakukan untuk L'Oreal Hong Kong, kan? Nito Denko, Wing Arc, ini semua multinasional Jepang, dan kita juga telah menjalankan accelerator yang beda juga, yang lain seperti Market Access Accelerator untuk untuk Kementerian Jepang, Kementerian Korea,
di level nasional dan juga di level kabupaten, right? City level, atau region level di Korea dan Jepang. So bukan, kalau di Tokyo itu bukan Tokyo aja, tapi Okinawa, Sendai, dan lain-lain. Kalau di Korea itu bukan Seoul aja, tapi Busan, dan lain-lain. Ada Amin. beberapa kabupaten level juga. Dan kalau Hong Kong, at this moment Kowloon nasional aja kalau Hong Kong. So ini pengalaman kita menjalankan apa accelerator. Dan nomor dua sebagai VC. So sebagai venture capital, because at the end of the day akhirnya kita juga mau menginvestasi. Oke. So sebelum saya move on, mungkin saya mau kasih sedikit konteks yang mungkin ini, karena kalian pasti mau apa ya, take away yang mungkin uh, susah diperolehi kan gitu, yang susah mendapatkan, macam you want insights, kalian mau interesting information. And one interesting information is that Pak Alex mengatakan yang maybe Indonesia maybe looks up to maybe Singapore or Malaysia kan, tapi what I can tell you that the competition is global. So walaupun Singapura itu terlihat sebagai inovatif di rantau kita, tapi at the end of the day, bila startup diinvestasi tidak tidak semestinya yang startup Singapura itu yang populer, tidak. Macam seumpamanya Mid Ventures, kita baru investasi satu AI startup dari dari apa ya, dari Hong Kong kan. Dan AI startup ini dari Hong Kong, tapi dia bisnisnya di Indonesia dan Filipina. Dan selepas 1-2 bulan kita sedang evaluasi lagi lah startup. Tiba-tiba semalam ada startup lagi yang ditengahkan Hong Kong lagi. Lepas itu saya rasa apa di negara lain nggak ada startup ya? Kenapa Hong Kong aja? Tapi itu juga indikasi. Oke, dan startup Singapura itu mungkin dalam apa diskusi kita itu, startup Singapura itu nggak keluar ya. Negara-negara lain nggak keluar. Yang jadi perhatian itu yang dari Hong Kong. So saya bilang, wah, so ini memberikan kita insights ataupun memberikan kita uh, ya apa vision ya, view ya, di mana ada negara lain. So pasti di depan kita tuh pasti ada yang bagus kan. So kalau ke Indonesia mungkin Singapura, tapi kalau di mata Singapura tuh mungkin Hong Kong, right? Mungkin example ya, Hong Kong, Japan, maybe mungkin. Di depan Japan, Korea siapa? US, right? So I think apa yang dikatakan Pak Alex itu adalah um, why we must think global is because competition is global. So the only way, cara mungkin cara untuk kita menaikkan diri adalah untuk ke depan aja. Ke depan itu ya nggak apa-apa, kalau kita berusaha nggak apa-apa. Tapi kalau kita pikir, example, kalau startup di Malaysia, dia fokusnya ke Malaysia aja gitu kan. Kalau startup di Singapura, Singapura terlalu kecil lah ya. Tapi kalau Singapura, dia fokusnya ke Singapura habis ya. So I think karena itu yang apa yang dikatakan kita tentang looking globally. So it's okay, focus on apa your solution local, nggak apa-apa. Tapi startup harus tahu uh, apa yang solusi level dia itu di luar, supaya dia bisa ada offering yang lebih kuat. So give you example. Kenapa sekarang, mungkin Pak Alex tahu, kenapa sekarang di Indonesia itu yang EV charging station itu negara Jepang. Ini bukan saya mau jadi nasionalistik ya. Pak Alex, you know Yeah. TerraCharge, right? TerraCharge. Kenapa harus TerraCharge? Why it cannot be Oh, I know. IndoCharge? Yeah. Huh? Why cannot be IndoCharge Yeah. or Garuda Charge? Why must be Terra? Kan? Hmm. So, I'm not trying to be nationalistic, nggak. It's also good to collaborate kan. Tapi Yeah.
my point is this, kalau if What's that? there's Interesting question, Farhan. Interesting yeah question. so yalah, so that's my point lah. So if local startups Yeah. tahu yang apa yang apa ya solusi mereka itu apa yang di luar, mungkin ia bisa dapat what do you call that, memotivasikan mereka untuk mendevelop solusi yang lebih canggih. Ya kalau bahasa saya itu ada sedikit Melayu, I'm sorry ya, because I'm near Sumatera. Very good, very good, very clear. Jelas, Bro Farhan, jelas. Yep. Yeah, I think there's some questions from Ceki. Is there any fee? No. We're not selling anything. Tapi cuman for the incubator, for apa ya? For the incubator that Mbak Bella is going to share. Yang we do have. It's just for the startups. There is a. We're just asking for. You can see it as like a advisory equity lah. Right, so that's about it. It's just a 1%. Tapi in terms of fees, no, because I think that we have memang ada banyak support. Tapi I think at the end of the day kita mau startup menunjukkan skin in the game juga, right? And to be honest, komitmen yang kita berikan itu lebih daripada apa yang diberikan. I mean, to be very honest with you as an investor, kalau saya ada 21% doesn't apa ya, I mean, I'm not charity kan, so at least it helps me. Tapi yeah, I have a very good actually quote from my professor in Zurich in Switzerland. Yeah. Sharing passion is sharing revenue. So maybe it's not just sharing revenue, but can be sharing also shares, sharing. Yeah, because so That's the Ceki thing. again. Thank you. Yeah, Pak Alex, thank you. I just answering question from Ceki again. Is there investment? Of course. So I think Mbak Bella will be covering the details of the incubator. Pak Alex, over to you. Yeah, please, Mbak Bella. Okay. Now is the time, and Bella, the floor is yours. Yes, please come up, Thank you. Bella. Okay, thank you, Alex. Okay, I will share. Aku akan share untuk Meet Incubator, apa itu Meet Incubator, dan detail tentang Meet Incubator itu sendiri. So let me just share my screen. Oke, mungkin kita mulai dari sedikit konteks tentang Meet Ventures itu sendiri. Tadi sedikit sudah di-share sama Pak Alex dan juga Farhan ya. Jadi untuk Meet Ventures sendiri, kita tuh early stage startup investor dan juga kita termasuk growth advisory firm focusing on Asia region gitu. Dan ini beberapa yang kita lakuin. Kita punya Meet Angels, which is our angel network. We do have our Meet Capital, which is where our VC fund is. We have Meet Incubator, this program. Dan kita punya Meet Accelerator. Di situ kita cover go-to-market plus marketing accelerator as well. So these are the areas that we are focusing on at the moment. Dan we have around 10 years of experience. Seperti yang sudah Farhan katakan tadi juga, kita sudah pernah menjalankan beberapa program akselerator dan incubator. Dan sebenarnya Meet Incubator ini sendiri juga bukan incubator pertama kita, karena kita udah pernah jalanin beberapa program incubator sebelumnya untuk corporate incubator, government initiative kayak gitu ya. Jadi we do have experiences in that, and we've worked with some of the best MNCs as well. So untuk our office, kita operates mostly in these 3 countries, but our network extend just beyond these 3 countries karena kita juga operates di Asia in general, seperti itu. Nah, kita masuk ke Meet Incubator. Jadi Meet Incubator ini sendiri termasuk bisa dibilang flagship incubator, program flagship dari Meet Venture sendiri.
di mana ini in-house program kita yang bukan kita jalankan dengan corporate seperti yang pernah kita jalanin sebelumnya seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita akan lakukan di Mid Incubator ini? Kita bakal validate ideas, bantu startup untuk build MVP, develop go-to-market strategies, dan connect dengan potential investors as well. So, program ini didesain untuk bantu startup untuk buat apa ya, bisa dibilang fondasi yang cukup strong untuk scalability dan investment readiness. Seperti itu. Jadi ini beberapa methodology of our finding hidden gem startups in di Asia region seperti itu. Kita punya startup databases, kita sering juga industry events seperti itu. Kita juga punya kolaborasi dengan beberapa innovation hub, social media online community gitu ya. Terus kita juga punya beberapa partnership dengan academic and research organization. Tentunya kita juga punya extensive network dengan VC dan accelerator yang ada di region juga, dan beberapa internal innovation programs, dan juga we can also explore emerging markets seperti itu. So ini yang kita fokus untuk mencari istilahnya startup-startup yang menurut kita termasuk potential seperti itu untuk masuk ke cohortnya kita. Jadi kita lihat dari founding teamnya, market potential, product innovation-nya, traction, financial health, competitive advantage-nya, scalability, dan juga strategic fit-nya, seperti itu. Nah, untuk feature utama dari Mid Incubator itu sendiri, jadi kita ada beberapa key activities lah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi yang pertama kita punya masterclass sesi. Jadi kita punya eksklusif masterclass ini langsung diajarkan sama industry leaders. Jadi mereka bakal sharing soal insights-nya mereka di industri yang bisa dibilang dibutuhkan juga dengan startup-startup itu gitu ya. Jadi dan juga ada mentoring session. Jadi di Mid Incubator kita punya sesi mentoring di mana kita modelkan ini dengan sistem kredit. Jadi masing-masing startup yang terpilih masuk ke cohort Mid Incubator dapat 10 mentoring kredit di mana mereka bisa redeem kredit ini untuk book personalized session dengan mentor yang ada di networknya kita seperti itu. Kita juga ada workshops. Ini termasuk interaktif workshops dengan our expert trainers juga yang mereka sudah punya pengalaman advising startups dan beberapa juga memang serial entrepreneurs as well seperti itu. Jadi mereka punya hands-on experience on building startups, even like exiting startups for something like that. The startup also gets coaching. Jadi coaching ini bisa dibilang on hands guidance gitu ya. Punya betul-betul kita bantu startup untuk kita coach gitu oleh partnersnya kita. Di mana yang kita utamakan adalah progress seperti itu. Dan nanti di end of program kita tentunya ada demo day di mana kita invite startup ini untuk present their solutions to our network of 130 plus VCs and investor yang ada di networknya kita. Jadi sorry Farhan. Bella, sorry, just to add on mentoring session yang bedanya is that daripada mentoring yang biasa-biasa aja, sebenarnya startup akan dibimbing oleh partner atau venture partner dari VC dan juga vice president and above dari PT multinasional, bukan dari Indonesia aja, tapi kita juga ada dari India, dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Thailand dan lain-lain. Kita juga ada beberapa management team head level and above dari beberapa unicorn ya, seperti kalau India itu ada beberapa yang e-commerce unicorns, kalau fintech itu ada beberapa unicorn juga. So I think at the end of the day yang kepada gini ya, mungkin Pak Alex bisa setuju dengan saya juga. Gini, kalau kita mau fighting boxing ring ya, kita nggak bisa
kita nggak bisa fighting mungkin at the level of mungkin di Lampung aja ya, fighting di Lampung atau ya, kalau kita mau benar-benar jadi nasional, at least kita harus ada pengalaman fighting dengan petinju dari Kazakhstan kan, mereka yang paling hebat kan. So imagine kalau kita mau jadi petinju bagus ya, fighter atau boxer bagus. Ya maaf kalau saya pakai example boxer karena saya suka MMA, walaupun saya ini badannya gede. Tapi tapi ya mungkin kalau saya MMA saya sudah 10 menit saya sudah nggak bisa lah. Tapi imagine kalau seseorang itu mau jadi petinju nasional, Indonesia, dia kalau dia training di Kazakhstan aja, mungkin beberapa Kazakhstan fighter mungkin dia pulang ke Indonesia dia sudah mungkin jadi top 10. Ya, so I think that's what we're trying to apa yang kita sedang sharing ya, di mana apa yang mungkin USP itu adalah yang mentoring macam seumpamanya I give example ya. Beberapa hari yang lalu dari SMU saya diundang, mereka baru habis 3 bulan 4 bulan program di SMU ya, Singapore Management University. Tapi dari 15 startup mungkin cuma 3 aja yang bagus. Yang 12 lagi kan ada banyak masalah. Macam seumpamanya produk market fit masih nggak cocok, produknya dia pikir bagus tapi nggak bagus. So I think what we are providing in such an incubator is we are going to slap them every day. Ya, kita akan pukul dia, kita akan sepak dia, and all that, right? To make sure that bila dia sudah graduate, bila dia itu di tahap untuk demo day, dia itu sudah ready untuk investor di mana mereka at least kalau dia tuh tidak ready untuk investment bulan ini tapi at least tahun ini gitu. So I think I think the selling point for us is the reason why mungkin we can run this incubator is because we are investors ourselves dan kita tahu apa yang investor perlukan gitu. Ya, so I hope it's clear ya. Okay, so I pass the time over to Bella. I just saw an opportunity ya to maybe explain a bit of a difference, Bella. Ya, makasih. Alright, thank you Farhan. So this is just a bit of a bisa dibilang sedikit gambaran gitu ya. Apa sih yang akan startup ini lewati day to day saat program. Ini program ini akan jalan selama 12 minggu, so 12 weeks program dan bakal end di demo day itu sendiri. Ini kita ada mentoring, masterclass seperti itu. Dan Sabtu kita ada workshop dan juga coaching. Dan kita berusaha untuk fitting the timing. Mungkin karena beberapa startup founder ada yang mungkin tidak bisa commit di maybe pagi hari seperti itu ya, mungkin karena ada kerjaan lain dan segala macam. Jadi kita memang opt untuk timingnya itu di sore sama malam dan juga di weekend seperti itu. Kalau weekend mungkin kita bisa pagi. Oke, jadi yang bisa join ke program tadi beberapa udah ada yang nanya ya. Untuk kriteria bisa dibilang seperti itu. Kita terbuka untuk pre-seed, early seed, ideation okay, as long as I think if you think you have potential, you are welcome to join based in Asia. So it's not limited only in Singapore, Indonesia, or Malaysia, tapi juga Asia secara luas. Seperti itu. Dan ini terbuka untuk all sectors, jadi sektor agnostik. Jadi semua yang ada di semua sektor bisa ikutan join di program ini. So beberapa yang mungkin ditanya ya apa sih yang bisa didapat dari program ini selain tadi yang sudah saya sebutkan kayak fitur-fiturnya kayak master classes, mentoring session seperti itu ya. Kita juga ngasih potential investment sebesar 500k USD. Startup yang terpilih masuk ke cohort kita juga bisa dapat startup perks yang kita punya. Kita punya sekitar up to 500k as well USD startup perks. Ini ranging from like cloud services, kayak misalnya AWS. Kalau startup apalagi early stage sangat butuh resource seperti ini, kita bisa bantu untuk dapat akses ke tools yang sangat useful ini. Then of course pitch to 130 plus VCs and investor dan juga mentorship by our partners and industry leaders as well. So key outcomes-nya ini yang bisa dibilang
kita harapkan di akhir program startup bisa dapat industry mastery, winning strategies, powerful connections, and ready seperti yang Farhan bilang tadi. So untuk komitmen kita tidak ada fee untuk register, jadi bebas siapa saja bisa join gitu ya. Tapi nanti untuk selected startup yang terpilih, maaf, kita juga ada 1% equity commitment seperti itu. Alright, maybe itu sekilas ini untuk our leadership team, executive team, dan beberapa investor community yang kita punya, um, dan juga tech community yang kita punya juga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Bella. Bella secantik namanya nih, Bella. Namanya Bella artinya cantik kalau di bahasa Italia. Nah, menarik sekali. Jadi memang ini end to end ya. Saya mungkin yang kedua, mungkin kali kedua yang saya lihat selain waktu itu waktu di ITP itu kita akselerator sih klaimnya, tapi sekarang inkubator. Makanya itu yang cukup menarik bahwa mau memastikan dari gate of readiness-nya. Jadi mungkin nanti saya ingin tanya, apakah misalnya foundernya harus bisa bahasa Inggris nih, Pak Farhan? Karena zaman waktu saya di Swiss, itu salah satu persyaratan ya harus bisa pitching dalam bahasa Inggris gitu. Which is from 250 applicants, they left only 25 applicants. Yeah. So you just can funnel very much of it, almost 10% you only got from if you require founders that can speak English ya. Ya. Nah, seperti itu misalnya karena tentunya kan global ready kan harus bahasa Inggris kan, nggak mungkin bahasa Indonesia. Ya. Terus itu pertanyaanku, you willing to also before means that you will have to work harder, ya. You will have to bring more effort with only 1% of equity, ya. Ya. Is it worthwhile for you? Apakah itu ada gunanya? Ya kan? Yep. Yang kedua, nanti silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, bisa open mic, bebas saja kita fleksibelnya kali ini founder semua ya. Jadi mungkin ada beberapa incubator juga yang ikut, it's okay. Tapi mostly this is direct for founders. Terima kasih. Pak Haran, silakan kalau bisa dijawab. Yeah, Kalau dijawab. yeah, bisa Pak. I think very quickly. I think there's some questions. What time should it? And I think we try to end it as soon. Yeah, I think we budgeted for about an hour, so mungkin we can end it soon in a couple of minutes. Yeah, I think very quickly. Like I said, think global, act local. So you have to act locally first, and then but you have a global mindset kan. So I think in our experience ya, dalam pengalaman kita bekerja dengan scale up dari Asia, I think untuk founder it's okay to not have native level English speaking ya, nggak nggak usah ngomong bahasa Inggris sebagai native, asalkan ada pemahaman, like you understand a little bit ya. Tapi I think at the end of the day bagus ya kalau dalam timnya itu ada yang bisa apa ya. So nggak usah foundernya, tapi mungkin ada team member yang bisa bahasa Inggris lah. Oke. Ya. So I think that's good enough lah, to be honest. What about the MVP? What about the MVP? Kenapa Pak MVP? Is it obligatory that you will have an MVP as an applicant? Apakah obligatori? Apakah itu mandatory untuk punya MVP untuk masuk program ini? It's not mandatory, but I think stage yang lebih ke depan lebih cepat lah. So then you would be like, for example, if you have an MVP, because sometimes maybe the idea is great, and then mungkin kalau idenya sudah not say idea, but mungkin yang awal-awalnya itu ada product market fit,
tidak akan mengambil terlalu banyak masa untuk MVP, for example kan. Tapi kalau sudah buat MVP tapi sebenarnya idenya dari awalnya nggak cocok, also no point, right? So I think the product readiness is important lah dari awalnya. So I hope that answers the question. Yeah, because I think Bella mentioned we do take pre-seed as well. Yeah, pre-seed to seed lah. Yeah. May Okay. I ask a question? Sorry, Mr. Farhan. Oh, Pak Alex? yes. Ya, please. Silakan. Interrupt me. Thank you. Terima kasih Pak Alex, Pak Farhan. Introduce, my name is Tony. Simple question. Yeah, we are very interesting in this program. Ya, Pak. Tapi saya ada question, tadi ada kelas. Saya terus terang baru tahu mengenai Mid Ventures, diperkenalkan oleh Pak Alex ya. Dan ya kita produknya memang berhubungan dengan drones. Saya pernah ikut lomba di Dubai juga dulu ya, tapi belum berhasil. Tapi saya yakin ini proyeknya sendiri sangat-sangat menarik globally. Ya. Tadi ada kelas, jadi saya masih belum mengerti prosedurnya. Apakah untuk ikut programnya harus mengikuti kelas dari Mid Ventures atau bagaimana ya? Ya Pak, sebenarnya ini kan it's a incubator program kan. So tapi I like to call it a pre-accelerator. That's how I like to call it. But I have no choice. My team calls it an incubator, but I call it a pre-accelerator karena I think the offering is a little bit more maybe a little bit more sophisticated ataupun lebih market ready. So as a result, kalau programnya itu nggak ada masterclass atau nggak ada mentoring and all that, I think program itu akan menjadi terlalu nggak bermanfaat lah. So that's why we included the masterclass for you to join. Yeah, it's up to you. We strongly encourage you to join the masterclass. Tapi of course the masterclasses organized by people who have already been there, done that lah. So for example, one of the masterclass is conducted by the salah satu trainernya CEO of Ralali.com Series D, kan itu salah satu. Then another one of our trainer is dia itu dapat investasi dari Mark Cuban dari Shark Tank. Dan ada beberapa trainer yang sudah exit gitu. So I think we bring the best speakers lah or trainers lah for you. Ya, so I think there's a lot of value lah. So trainer aja sudah ada trainer yang bagus, and then mentoring lagi dari partner level of VC, venture partner of VCs, and then head of CVCs, VPs of corporates, right? So I think dari semua dimensi itu startup founder akan mendapatkan lebih manfaat. I hope that answers your question, Pak. Maksud saya apa syarat untuk ikut kelas itu, Pak? Oh, syarat ya. Syarat. Oh, kita harus registrasi dulu lah. Dan after that nanti ada interviewnya. Not say interview, but nanti ada prosesnya. Selepas registrasi kita akan evaluasi startup yang join. Dan selepas itu yang sudah dipilih, then we will continue lah. Hopefully. Ya. Mungkin ini Pak Farhan, mungkin Yes. satu hal yang bisa aku tanyakan, kelasnya yang bisa di-accept itu berapa pesertanya? Karena mungkin kan Anda punya kapasitas 20, 30. Kalau Okay. di zaman akselerator saya dari Swiss waktu itu kita accept only 25. Yeah, it's about that 10 to 20. But 10 to 20. the people who join the class have to be from the incubator. What do you mean? No, that means the people who are accepted into the incubator, Yeah. they will join the class lah. Oh yeah. Yalah, No, yalah. I was surprised when you mentioned that you need to be from incubator. So there is a kind of a question actually in the morning Yeah. regarding in BRIN program. I believe they only accept startup that come from incubator. Yeah. And there is a case that actually some startups so basically any startups Yep.
not only from the incubators, I mean existing incubators. Mm-mm. No, I think for the masterclass, it is sorry. I think for the masterclass, it is dedicated untuk the startup from our incubator that we are running lah, mid incubator ya. Okay. Okay. Just a follow-up question. How many? There only one funder that follow the class So Yes. means like 20 seats only for 20 different funders for Companies. 20 Betul. different startups. Yeah. Betul. Ya. Okay. Got it. Sorry, just one last question about schedule. You only have one period in June or other in this year? When is the timing? Oh, kita mulainya akhir Jun, tapi dia programnya akan stretch untuk 2-3 bulan. Only one time this year? I mean. Oh, for now yes, but we are anticipating mungkin there might be a second one, tapi the second one might be more specialized lah. Tapi ini kan lebih generalized kan, ini lebih general. Tapi kalau ada yang we're anticipating yang mungkin second batch mungkin lebih general, mungkin fokusnya ke satu industri aja gitu mungkin. So it's better to join this batch because I don't know what the next industry is. Yeah, I hope it clarifies. Makasih, Pak. I think Aziza has a question, Pak Alex. Yeah. Aziza is. Halo. Ya, Good. Mbak Aziza. Silakan nih yang punya games nih. Yeah. So I would like to introduce myself first. Thank you so much, Pak Alex, for inviting me into this meeting, and really love to see you today, Mr. Farhan. My name is Aziza. I'm the founder of a game company called Lentera Nusantara from Indonesia, and right now I'm co-founding our new game asset store company called Nusantara Art World. And yeah, I'm really interested with this program because it's really touched our vision as well. It's act local, think global, because we start this situation, we start this solution from the local situation that our students in here in Indonesia, they really finding the situation that they have bottleneck to enter the industry, but they have like lack of access directly how they can present their capability that can accept them into the global market. So instead of making the game fully and expect them to have a portfolio directly to the game, we think that it's really great to them to assist them to creating all of the game assets that related into our Nusantara heritage, Indonesian heritage, that we really rich about it. And yeah, we also understand that there's a lot of people out there, especially our market. Yeah, we already have some selling, and it's quite really good selling lately. Mostly our market is from the global market, who really wants to enter Indonesian game market and localize their content for their game content as well. And that's the strategy that really touched me as well, that from the local situation, that we think on how we can connect this situation into a global opportunity. And from here, that I see that there's a lot of potential numbers that I see here that's very interesting for us, because it fits our expected numbers. But what my question is, so you guys gonna have some class starting by the end of this June, for example. So maybe the class will take along like around 2 or 3 months after that. And then after that, when will we receive the funding, and what is the regulation? That's first. The second one, do you have any limitation on how we're going to use the budgets? For example, I also visit the early incubation meeting with Brain this morning with Pak Alex as well. And there's some limitation that we, the founders, cannot use the budgets. We only allowed to use it to pay the human resources, etc. And second thing is like we are not allowed to use it for paying ads. While in this situation, I mean, not only happen into the digital products only, I think, but I think every business right now really need the ads itself
even in the market fit things. So yeah, and do you have any limitation on what kind of business, like maybe ethical or something, like you're not allowing to put some kind of contents or something like that? Yeah, maybe that's my question. I would like to hear more from you, Mr. Farhan, and Yep. maybe Pak Alex. Thank you so much. Thanks, Mbak Aziza. Yeah, I think just a very quick answer from me regarding the funding. Yeah, so investment is okay. So again, I think VC firms, I mean, again, this is called Mid Incubator, but it is supported by Mid Ventures, right, which is a VC firm. So I think for VC firms, we are we're not government. So yeah, so I think for government sector, definitely it's understandable ya, memang wajar ya untuk government agency untuk mengatakan, oh kalau government agency ya selalu dia maunya Yeah. duitnya fokus on to hire people and all that. We totally understand, Yeah. right? That is for government, what do you call it, kebutuhan pemerintahan, and I totally respect that. So I think government agencies or entities, mereka bisa lah mengatakan, oh kamu harus gini gini gini. Tapi kalau kamu tidak melakukan, dia masih bisa cari kamu lah ya. Yeah. Because at the end of the day, government provision or government service is not just one time, ada beberapa gitu kan. So maybe BRIN or any other kementerian will assist you in other ways. Tapi for private entities like myself, I think it's just the trust, kan? I see. So that's where you have the opportunity during the demo day to present apa yang penggunaan pendanaan itu. But to be very honest with you, I think as long as it's not too excessive, like mungkin 100% of the investment goes into, I don't know, into as long as it's not keterlaluan. Like some people are crazy, right? Mereka itu raise money to some people raise money to invest in other company. Then I say, like that you are a VC lah. You take money from me Yeah. and then you invest. Some people do that. Yeah, so karena mereka itu mau acquisition. So they want to do well, so they will buy smaller companies. But I'm not going to give you money to buy smaller companies, you see. So I think that's where the startups akan ada opportunity untuk sharing gimana dia menggunakan pendanaan. Kalau dia mendapatkan dari kita ataupun dari 100 VC yang lain on the day itself. But that is not the main thing, because we're not government agencies. We're not giving you a grant, we're giving you an investment. So I think for us, apa yang lebih penting adalah basically your business potential, your traction. Like for example, I know a startup, I really want to invest in them, tapi sudah 2-3 tahun customernya masih 2 MNC yang besar. MNC like conglomerate, cuma dua. It's very hard for me to promote to my my other investors to say let's invest more. Susah karena mereka tractionnya masih kecil. Yeah, so something like that. I think we look at traction, we look at business potential as well. Yeah. Did I answer your question? Yeah, thank you. Yeah, kind of did, right? Yeah. Kalau dari gue cepet masuk aja daftar karena jarang-jarang juga ya games atau animasi ya. As simple as that. Toko game, Pak, toko game. Yeah, toko game ya. It's just Here's particular. our assets here. If you need a B2B assets or art store or art service, feel free to call us in Nusantara Art World. Okay. Okay, interesting. Yeah. So you present. I think that's the things. What I want to say. Basically, how long from the class that we have the potential to meet the investor? This is actually I want to ask Farhan. In that program, during the program, if the founder cannot attend the class, is it possible to alternate or to replace by his co-founder or her co-founder or other C-level? Is it possible? It's okay. It's okay lah, Pak. It's okay. As long as they have apa ya,
recognizable deputy lah. So kalau dia nggak bisa, dia ada Communicate. 2 IC, I think it's okay. Tapi I think we don't want a situation nanti, example ya, foundernya missing, nggak ada. Tapi nanti demo day tiba-tiba dia muncul kan. So what happens is Oke. for the whole 3 months that founder has not. So that means dalam 3 bulan itu founder itu tidak mempelajari apa-apa. Despite we bring in the best speaker, the best mentoring semuanya kan. I have gone through a lot of this. I think Pak Alex is definitely, I respect Pak Alex because he has like 20 years plus experience. I only have 11, right? Tapi in my 11 years, I have seen a lot of sad things lah. Macam tiba-tiba kita bantu 2 bulan, tapi yang 2 bulan yang diantar itu cuman rep. Lepas tu hari demo day itu repnya hilang. Karena itu, tapi foundernya datang. So at the end of the day, is only giving opportunity for the founder to pitch, tapi foundernya dalam 2 bulan itu tidak belajar apa-apa. That means the founder has not skillnya tidak naik. So we also don't want that lah. But it's okay. Yeah. I think it's fine. We understand that sometimes can happen or not. So bisa replace. Tapi if can the orang yang mendaftarkan most of the time please attend lah. Yeah. I mean we're all Very good. adults. Yeah, we're all Very good. adults. Very good. Well said, Farhan. Okay. I'm done. Yeah, again, I'm back into my question. How long from after the class we have the potential to get investment or meet the investor with that potential around up to 500K? Yeah. How long? I think shortly after the demo day, within 1 to 2 months, we will start to look at. Actually, it should be right after 1 bulan atau setelah habis demo day, kita akan evaluasi semua startup yang telah mendaftar. And then, tapi yang bagusnya itu yang evaluasi bukan dari Mid Ventures aja, tapi dari kita berharap yang evaluasi untuk investasi juga datang dari the other investor. So I think what we will try to do, which is quite exciting, what we will try to do is mungkin kita akan dapatkan feedback dari VC-VC yang lain datang. Mungkin kalau ada beberapa startup yang ada interest, ya mungkin we can even do like round, like 1 round of funding. That means bukan kita aja, tapi maybe there could be other VCs. Tapi memang yang lebih terkenal, kalau mereka mau lead, mereka bisa lead lah. Dan Mid Ventures ikut lah. Tapi kalau nggak ada yang mau, mungkin kita sendiri aja bisa. It's okay. Yeah. Okay, awesome. Thank you so much, Mr. Farhan, for the answer. Yep. Very good. Any other questions? Maybe. Well, we can extend a little bit. It's okay if everyone doesn't matter. We can extend until 1:30 if possible. Another 12 minutes. If Pak Alex, sorry, Pak Alex, Pak Farhan, Hanafia is my name. I think we met in several times. Just wonder the training will be in online and not on site Okay, so training for now will be online. Yeah, because karena cohort ini ada startup yang lain dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, and dan negara yang lain lah. So it's not possible to have it physical. Tapi siapa tahu maybe in the future if we do something specific for IB, maybe we can do local lah. Tapi for now just take it as online lah. Yeah. Online ya. Ya. Tapi memang kalau saya bisa ada, I don't know. For me, I think kalau saya, if I can have a separate maybe 1 or 2 session with, if there are enough Indonesian startups, I'll be happy to have 1 or 2 physical class lah, atau physical mentoring, atau I'll be happy to do that. Tapi let's just take it that semuanya online lah. Ya. So at the end kita dapat sertifikat gitu atau just something recognizing gitu? You want I can make certificate lah. It's okay. I mean we haven't because we're not trainers, you see. Kita bukan, it's not an academy, tapi and we haven't come to that yet.
Tapi definitely there will be we will try to do maybe either a digital cert ataupun an online cert or something like that lah. Yeah, because the apa ya, the value of the program is not the cert. The value of the program is actually yang apa ya, the training and all that, the mentoring and all that. Tapi I think to me I see the cert as a symbol. So we will try to do something lah. We will try to create some form of certification lah. Yeah, not say certification, but just like penghargaan lah. Yeah. Penghargaan. So briefly about the topic ya. Topiknya apa ya? Topik untuk nih programnya nih. Okay. Topiknya, sebenarnya tadi bisa dijelaskan oleh Bella, tapi Bella's not here. She has a meeting. Topic, maybe I can get Bella to email you. It's actually on the website, topiknya. But maybe I can just share in general. Ada berbagai topik. Satu grup topik is salah satu apa ya, dari Mid Ventures itu the basics, right? Product market fit, BMC, whatever, right? And I be very honest, I'll be brutal. I'll be very brutal. I will be the worst teacher that you will ever be. You will cry, right? Because I want to make sure that you succeed, you see. Yeah. So, Farhan, yes. we have a teacher, we call it Siki Mulyono. So he always with a ratan, you know. Okay, I think I can work with I think Pak Hanafian I can work with Prof Siki lah. I can work with Prof Siki to beat everybody. Yeah. So I think the first one is the basics dari Mid Ventures, and then the second one is actually I would say industry insights shared by our mentors. So our mentors will have a second segment di mana mereka itu maybe VP of of an MNC, SVP of this. So they will have a second segment, and then the third one will be more of like how to get your startups to grow, scaling, right? That means it's like from idea to or maybe from MVP to becoming a very good seed. So like I think just now ada mbaknya yang who does the gaming, right? How do you move from maybe being well known in your city to maybe national gitu kan, or maybe from national how do you get known mungkin dalam rantau ini gitu, for example. So that's why the third segment is trainers who have been there, done that. And I can tell you my managing partner John is a very difficult person to work with, karena dia itu macam semuanya harus bagus, semuanya harus quality gitu kan. So that's why we need to bring in trainers who are like macam kalau menurut dia itu kalau mereka nggak exit nggak bisa training, nggak bisa mereka ngajar startup gitu. So he's very very strict about it. So we have like I said lah, mereka tuh harus pernah exit. So we have one of the founder from logistic example ya, Pak Said Ali Reda. Dia tuh sudah beberapa startup successfully. Lepas itu di Indonesia dia ada startup logistik namanya Logistik, tapi sudah exit. Okay. So we have a trainer like that, and then we have another trainer who is startupnya dari procurement tapi food industry. Dia itu baru jual startupnya ke grup besar di Australia. So second one, and then the third one, this another guy. Dia itu sekarang venture partner di Korean investment firm, tapi sebelum itu dia juga ada startup dia sendiri pun exit. So I think kan ada pepatah ini kan yang bahasa Inggris ya, you are who you hang around kan. If you hang around with if you hang around with very people who the business not good, then but then if you hang around with people who are influential, then you might have a chance kan to be influential. So I think that's what we are trying to do. So this will be the three segment lah of the three segment of the training lah. But of course, if you are interested, later we will get Bella to reach out to you lah. Maybe you can message me. I can give you my I will blast my contact again lah. Yeah. Yeah, okay. Thank you, Ya, Pak terima kasih Pak. Ya, Thank you, Pak Alex. Ya, Thank you Pak Hanafian.
Thank Maybe you. also, I think it's very very basic, of course, what mentioned by Pak Farhan and so on. I think financial awareness. I think you will have because like today there's mentioning like market capital or money market. You need to know how these things happen. You calculate break-even points, report, and so on. Or like what you mentioned, also market product fit, product market fit, or well, maybe PMC, because everyone already used to it. Yeah. So yeah, or sales marketing, doing product development, that kind of things now, Farhan. Yeah. Okay. Izin Sorry, one bertanya. more question, Pak Alex, Pak Farhan. Yes, Yep, please. yep. Yes, please. Yes, please. We Uh, still have 5 minutes. yeah. I just opened the website and try to fill in the form. Pertanyaan saya adalah ini apakah boleh untuk prototype? Jadi saya punya produk yang masih prototype atau yang sudah ada salesnya? Prototype bisa Pak, prototype MVP lah, kan minimum viable product lah. That means you have a minimum viable product which is prototype. Is okay. Oh, okay. Can Yeah. register in that website ya? Bisa, Pak, Till bisa. master class, I mean. Bisa. Okay, thank you. Makasih Pak. Yes, one question. Any Pak Farhan. last questions, maybe 4 minutes? Ya. Selamat siang, Pak Farhan, Pak Yep. Alex. Semoga Saya ya. tadi baca chat dari Bu Bella itu the application ends in tanggal 15 Juni ini ya. Ya. Ya, kita baru extend karena baru-baru ini pun baru sempat connect dengan Pak Alex kan. Kalau kita tidak extend sampai 15 Juni sebenarnya sudah tutup lah. Tutup 31 Mei sebenarnya. Tapi kita Mohon sudah Pak extend Farhan, lah. Kita baru kasih extend. dikit lah, kasih Ya, itu biasanya kasih for nanti lah kalau untuk Indonesia, kasih for 2 minggu. ya. Terima kasih. Itu biasanya nanti akan di berapa kali dalam setahun ya, Pak Farhan? Actually to be honest, program ini banyak kerja sih. It's a lot of work and I have a lot of things to do. Cuman at the moment kita sedang fokus untuk accelerator ini. Saya belum tahu kalau nanti akhir tahun. Tapi kalau bisa mungkin akhir tahun. Tapi yang seperti saya katakan tadi, kalau akhir tahun saya belum tahu. Tapi memang kalau akhir tahun it's not going to be general lah. So general maksudnya industry agnostic untuk this phase. Oke. Tapi kalau akhir tahun kalau ada, it most likely will not be general. It may be mungkin very fintech focus ataupun mungkin So I think better not to take the chance. If you have the ability mungkin bisa register sekarang lah ya. Because it's a lot of work Okay. lah, be honest. Even though I'm taking the 1% equity, I'm glad that Pak Alex knows that sometimes the 1% is not worth it lah. But I think for us we also want to see growth lah. We also want to participate in the success of the startup. Indonesia. Ya, Yes. betul, ini Indonesia ya. Okay. Yeah. Thank you for the Terima answer, kasih. Pak Ya. Farhan. Thank you. Yeah, Yeah. I actually have to go, Pak. Optimistic, Farhan. You Pak, have to be optimistic. Yeah, correct. I am. But at the same time, I'm holding a rotan, But I have to go already, Pak, because I have a call with Saudi Arabia for Yeah. digital transformation. Yeah, they need some help. So maybe we can wrap up kalau All bisa. good. All good. So we have only 1 minute, which is exactly that's our time. Betul. Time limit. Thank you again, everyone. All the very what do we call it?
preserve founders or very optimistic founders, and hope that you can join in our program, MidVentures program. So he already is and yes, we accept to have like 15, 10, and maximum maybe 20. So hurry up, guys and girls, because we will have also to receive from any other region. Thank you again, Farhan, for your time, Mbak Bella, and all. Yes, Have thank a good you. lunch. Terima kasih, thank Thank you, you. Makasih ya. Thank you, thank Bye. you.